أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم لا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نتكلم في موضوع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري كان يحث على الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على الصدقة لأهميتها، لأن الصدقة عندها أهمية بالغة. لماذا أهميتها بالغة؟ من الأشياء التي يندم عليها الإنسان ولا يعرف مقدارها إلا بعد الموت. لهذا قال جل في علاه: فإذا جاء أحدهم الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يعني الإنسان حتى يموت باش يعرف قيمة هذه الصدقة، ويعرف قيمة هذه الصدقة حتى يموت باش يعرف قيمتها، لأن اليوم في الدنيا عمل بدون علم، ولكن يوم القيامة نعلم ولا نعمل. فهذا هو الإنسان عندما يعرف قيمة الصدقة يكون فات الحال، فات الأوان. الصدقة يقول عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأهميتها برهان. الصدقة برهان على ما هو هذا البرهان؟ برهان على صدق إيمانك، برهان على صدق إيمانك بالله تبارك وتعالى. أنت تؤمن أن الله تبارك وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأنت ما تصدقش. هذا هو صدق البرهان. أنا نأمن بل الله سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو يضاعفه أضعافا كثيرة، فننفق في سبيل الله، لأني على يقين أن الله تبارك وتعالى سوف يخلف علي ويضاعف لي في مالي. وهذا هو برهان. لهذه هي الصدقة برهان، صدق برهانك بإيمانك، صدق إيمانك بالله تبارك وتعالى. والله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم لنا على هذا البرهان لأنه أمر عظيم جدا، أمر عظيم، حتى الله تبارك وتعالى عظم هذا الأمر لحد أن ما كانش واحد فينا ينال البر، درجة البر، حتى ينفق من المال.
فيقول جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واش نحبوا احنا؟ المال. تحبون المال حبا جما، فهذا هو الشيء اللي نحبه. والله ما نلحق درجة البر حتى ننفق من الشيء اللي نحبه احنا اللي هو المال، ونكون على يقين أن الله تبارك وتعالى سيخلف علينا. Serviteurs et servantes d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va parler d'un sujet important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommande et insistait sur ça tel que ça a été rapporté dans les hadiths. Que l'aumône, c'est une chose incroyable. L'aumône, on connaîtra l'importance de l'aumône que quand on sera mort. C'est à ce moment-là qu'on connaîtra l'importance de cette aumône. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que lorsque la mort vient à l'un d'entre eux, qu'ils disent Allah, si tu m'accordais un court délai, je donnerai l'aumône d'abord et je serai parmi les personnes pieuses. D'abord l'aumône, parce qu'il connaît l'importance de l'aumône. Ici-bas, on peut agir, mais on ne connaît pas. Mais là-bas, on connaît tout, mais on ne peut pas agir. C'est pour cela que c'est maintenant qu'on doit donner l'aumône, donc avant de le regretter au jour de la résurrection. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que l'aumône est une preuve de quoi? Preuve de la sincérité de ta foi vis-à-vis d'Allah. On a entendu Allah tabaraka wa ta'ala dire que tout ce que vous dépensez ou toute dépense que vous faites, Allah il vous la remplace, et on n'y croit pas et on ne dépense pas, il nous le dit qu'il va nous la multiplier, et ça ne nous dit rien et on ne dépense pas. Wallahi, c'est dans ce sens que Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit vous n'atteindrez pas la piété. La piété, c'est d'un degré élevé qu'on ne peut pas l'atteindre en croyant à moitié ou en ayant des doutes dans ce sens. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala dit vous n'atteindrez pas la vraie piété tant que vous ne dépensez pas de ce que vous chérissez. Et qu'est-ce qu'on chérit le plus? C'est l'argent, bien sûr. C'est l'argent, bien sûr, qu'on chérit le plus. Et si on dépense de cet argent, Allah il va nous le multiplier, mais on ne le voit pas. C'est juste qu'on voit que si on fait sortir l'argent, il diminue de notre poche. Alors que ce n'est pas le cas. C'est à ça que chaque personne doit réfléchir, parce qu'on n'atteindra pas la vraie piété tant qu'on ne dépense pas de cet argent qu'on aime tant. عباد الله، احنا نتكلم على الصدقة، تكلمنا عليها كيفاش ما قال عليها الله تبارك وتعالى ورسوله. ولكن هذه الصدقة بالنسبة لنا في بعض الأحيان تشوف إنسان يظن أن هذاك الإنسان اللي جاي يطلب منه المال أحوج منه. والله ثم والله ثم والله أنت أحوج للصدقة من هذاك، لأن هذاك الإنسان ممكن جاء باش يسد الجوع تاعو. أنت تحتاج للصدقة. لماذا تحتاج الصدقة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تطفئ الخطيئة، تمحو الخطيئة كما يطفئ الماء النار. شكون فينا اللي ما يخطأش؟ شكون فينا كل يوم نخطئوا مع الله تبارك وتعالى؟ كيف نطفي وكيف نمحيو هذه الخطايا؟ لولا الصدقة لتمحي لنا هذه الخطايا كما تطفئ الماء، كما يطفئ الماء النار. فاحنا المذنبين، احنا المخطئين، احنا اللي نحتاج من هذا الصدقة باش يغفر لنا الله تبارك وتعالى ويمحو عنا خطايانا. وليس إلا شكون منا في يوم من الأيام ما غضبش الله تبارك وتعالى؟ كل واحد فينا عندما تعصي الله يغضب الله عليك، وإذا غضب الله عنك أغضب عنك الناس. فهذا غضب الله يا إخوة الإيمان. كيف نطفئ غضب الله؟ بالصدقة. الصدقة تطفئ غضب الله، وخاصة صدقة السر كما جاء في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الله. كيف أنت تلاقي الله تبارك وتعالى وترجو رحمته وهو غضبان عليك لو لم تطفئها ما دمت حيا بالصدقة؟ هذا الصدقة إخوة الإيمان تخلينا حتى في بعض الأحيان نكذب على الناس. نكذب على الناس لماذا؟ من منا ما كانش عنده إنسان مريض في عائلته، في أهله، في أقاربه، في قراب له، ونروح ونقول له فعلنا كل ما بوسعنا والله غالب. عندما يعجز الأطباء ويعجز الدواء
ما يبقى إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة. فإذا قلت له أني فعلت كل ما بوسعي، فعلت كلش وش نقدر، كذبت عليه، لأن هذه الصدقة ما فعلتهاش. لو تفعل الصدقة لا أخذت سببا آخر لشفاء المريض الذي أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول داووا مرضاكم بالصدقة. فهذا هو إخوة الإيمان. احنا كذلك عندما الإنسان ونترحم على موتانا وموتى المسلمين، رحم الله موتانا وموتى المسلمين. فإخوة الإيمان عندما يموت الإنسان في بعض الأحيان تشوف إنسان عندما يوصل تاريخ الوفاة تاعو كأنه يدير عيد ميلاد، يحتفل ولا يدير طعام ولا يدير الآخر. هل وتقول له أنا تفكرت فلان وغادني؟ حقيقة غادك إلا لم تكن تعلم، معليش جائز، الله ما يحاسبناش. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة لا تطفئ حر القبور على أهلها. إذا كان حقيقة كيف تبين له البيان، كيف تعطيه أن هذا الحب اللي تحبه هو حقيقة لو لم تطفئ عليه حر القبور بالصدقة. ياك عندما الإنسان يعطي الصدقة الله تبارك وتعالى يكتب لك نفس الأجر لك. وعلى ما نخليش هذه الصدقة تكون لناس ما يرجعوش إلينا، ماتوا ما يرجعوش، إذا مات بني آدم انقطع عمله. ومنسينا أن تلك الأيام نداولها بين الناس كما تفعل للناس يفعلوا لك. إذا كان حبيت ما يتذكروش بعد موتك فلا تفعل. هوش قلنا الله. هذا الصدقة أخوة الإيمان، هذا الصدقة أمرها عظيم جدا، لهذا يندم عليها الإنسان بعد الموت. موش هكذا كبر، أمورها كبيرة. نعم أمورها كبيرة جدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرء تحت ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. أنت تحب الظل يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، تحب هذاك الظل فاشتريه في الدنيا، فاشتريه باش بالصدقة. هو حسن إيمانك بالله تبارك وتعالى، هو برهان لإيمانك بربك العلي العظيم. فهذا هو الإيمان. يقول برهان على صدق إيمانك بالله. فهذا الصدقة إذا حبيت ربي يجعلك من الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم الناس الذي ينجمهم العرق، فتكون أنت تحت ظل الرحمن. فهذا هو الإنسان يخمم على نفسه قبل ما يخمم على الآخرين. وإذا كنت حاسب هذاك الإنسان اللي راه يطلب باش يأكل أحوج منك، راك غلط. نحن أحوج منه للصدقة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم. Serviteurs et servants d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va parler de l'aumône, on a parlé de l'aumône. Qu'est-ce qu'il a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans l'aumône? On l'a vu. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On l'a vu. C'est une preuve. Allah il dit vous allez le regretter après la mort parce qu'on connaîtra tout et on ne pourra pas agir. Mais sadaqa, si on pense nous que la personne qui vient nous demander il a plus besoin que nous, on se trompe sur toute l'année. C'est nous qui avons plus besoin de cet aumône, plus que lui. Peut-être que lui, il n'a qu'un seul besoin. Quel est son besoin à lui? C'est de manger et d'assouvir sa faim. Mais nous, on croit, résultat, nos besoins ils sont nombreux. On se trompe tous les jours, on fait des erreurs, on commet des péchés. Comment effacer ces péchés-là si ce n'est avec l'aumône? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'aumône elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Il n'y a pas quelque chose qui éteint le feu comme l'eau. Et c'est pareil. Alors, regardez cette métaphore qu'il a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse comprendre que cette aumône-là, c'est la chose la plus importante qui puisse effacer les péchés. Et c'est dans ce sens que aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit autre chose. Qui peut prétendre d'entre nous qui n'a pas un jour, qui ne sait pas attirer la colère d'Allah parce qu'il a désobéi, parce qu'il a commis quelque chose, qu'il le sache ou ne le sache pas, c'est pas un problème. Et si Allah est en colère contre nous, c'est tout le monde qui est en colère contre nous. Ça c'est un autre hadith et on en parlera Inch'Allah une autre fois. Mais en ce qui nous concerne maintenant,
cette aumône-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez que demain on va rencontrer Allah, alors qu'on espère sa miséricorde, et qu'il est en colère contre nous. Comment éteindre cette colère? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'aumône, elle était à la colère d'Allah. Tout simplement. Et dans une autre version du hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aumône secrète, elle était à la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà comment on était à la colère d'Allah. Voilà comment on était à la colère d'Allah. C'est avec l'aumône. C'est ça. Nos besoins sont encore plus importants que celui qui a faim ou qui a besoin d'une chose donnée. Nos besoins sont plus immenses que ça. Et parmi les choses, il y a tellement à dire sur l'aumône. On ne peut pas le dire. Le temps qui nous est imparti ne peut pas prendre tout ça. Mais juste une chose très importante des fois. Des fois on ment à nos malades. On aime tellement la personne qui est malade et on est touché par sa maladie et on compatit et on lui dit j'ai fait tout ce que j'ai pu. Si on constate qu'il y a une incompétence du médicament et une incompétence du médecin et qu'on a tout fait dans ce sens et que ça n'a pas abouti, est-ce qu'on aura tout fait à ce moment-là? Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soignez vos malades avec l'aumône. Et tant qu'on n'a pas soigné nos malades avec l'aumône, la dernière cause possible, après avoir vu le médecin, après avoir vu les médicaments, les analyses et tout, il reste une chose. Et tu ne peux pas lui dire que j'ai tout fait. Tu n'as pas rien, tu n'as pas tout fait. Jusqu'à ce que tu donnes l'aumône pour l'intention que ça guérit ton malade. À ce moment-là, tu auras tout fait. C'est Allah qui guérit. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'aumône est une cause pour la guérison, on le croit. Et on en fera, Inch'Allah. Et c'est dans ce sens aussi, quand il y a quelqu'un qu'on aime, et il y en a beaucoup parmi nous qui ont perdu quelqu'un qui est mort, qu'Allah fasse miséricorde à nos morts. Mais, quand la personne elle meurt, des fois, on se retrouve à célébrer l'anniversaire du décès. Sans se rendre compte, Shaitan il nous pousse un peu, et voilà, on se souvient, on va se réunir, on va faire à manger. Mange pour toi, oui, bien sûr, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Comment lui témoigner réellement qu'on est en train de l'aimer? Cette personne, il le saura. C'est en donnant l'aumône pour lui. C'est en donnant l'aumône pour lui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'aumône, elle éteint la chaleur des tombes pour ses habitants. Et Allah, il nous a dit que nous faisons alterner ces jours entre les gens. Si vous ne voulez pas qu'on se souvienne de vous après votre mort, ne le faites pas. Et c'est le réel témoignage de l'amour d'une personne qu'on a perdue, c'est de faire une aumône pour lui. C'est à ce moment-là qu'on lui témoigne réellement qu'on est en train de l'aimer, parce qu'on dépense de ce qu'on chérit le plus, qui est l'argent, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, et on le dépense à bon escient. Non seulement Allah il nous le rembourse, mais aussi on se souviendra de nous, on nous fera la même chose parce qu'on l'a fait nous de notre vivant. Et sachez que je finis avec celle-là. La chose la plus importante, je ne dirais pas 50 000 ans sous le soleil qui est un mile au-dessus de la tête des créatures, c'est le jour de la résurrection, et qu'il n'y a d'ombre ce jour-là que l'ombre d'Allah. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme est sous l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala, sous l'ombre de son aumône plutôt, jusqu'à ce qu'il soit jugé entre les gens. La personne est sous l'ombre de son aumône. Regarde combien tu vas donner pour cette ombre-là. Est-ce que c'est des petites pièces rouges ou autre chose? Est-ce que tu mérites ça ou ça? C'est maintenant qu'on doit réfléchir à ça et se poser les bonnes questions. Le jour où les gens ils seront inondés dans leur sueur, toi tu seras sous l'ombre de ton aumône. Qu'Allah fasse qu'on pourra tous penser à nous, pas aux autres. Si on n'a pas pensé aux autres, au moins on pensera à nous en donnant l'aumône, parce que c'est ça qui va nous mettre sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a d'ombre que son ombre. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم وبسنة نبي الكريم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد طه الأمين فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإخوة الإيمان، هذا الصدقة لها أثر عظيم على العبد في الدنيا وفي الآخرة.
في الدنيا أن الله تبارك وتعالى يقول أقل شيء يضاعف أضعافا كثيرة، نعم في آيات عديدة، ولكن أقل شيء يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال، مستحيل أن تنقص صدقة من المال تاعك. فإذا كنا نؤمن بالله ورسوله فلنقتدي بهم في الصدقة، وأننا نتصدق ونعلم يقينا أنها سترجع علينا بالخير العميم. واعلموا لا يحتقر أحد منكم صدقته. فوالله يعني نحكي لكم قصة حقيقية. عندها 15 عام في مسجد من المساجد كنت فيه، وكنت يعني طلبت من الناس، كان واحدة المرأة عندها كانت مريضة مرض يعني عضال، مرض السرطان عافاكم الله، فتطلب عملية. العملية تطلب 18,000 أورو 600، يعني 18,000 أورو. أنا قلت لهم يا ناس كاين امرأة، ووضحت لهم الأمر وطلبت منهم مساعدة باش نساعدوها هذه المرأة هذه باش نتكفلوا بالعملية تاعها. جاء واحد من الناس أعطاني 3 أورو ونص. 3 أورو ونص والله استغفر الله شكرته من قلبي. أنت تستنى في 18,000 يجيب لك واحد 3 أورو ونص. يعني لو كان إنسان آخر بالك يقول له أنا كيف أنا طلبت 18,000 أنت تعطيني 3 أورو ونص. ولكن والله شكرته، وربي يبارك لك في مالك وإن شاء الله يتقبل منك. فالحمد لله الغد في صلاة الصبح واحد جاب لي 200 مرة أكثر، واحد برك 200 مرة أكثر من اللي أعطاني هذاك، يعني جاب لي 700 أورو. شوف يعني هذه الصدقة لا تحتقروا أقل أعمالكم اللي تقدروا عليها فهي صدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديث صحيح يقول سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذاك يا رسول الله؟ كيفاش درهم واحد يسبق 100,000 درهم؟ قال لهم نعم. قال لهم رجل عنده مال كثير فأخرج من عرضه يعني من ماله فتصدق ب1,000 درهم، ورجل له درهمان فتصدق بدرهم. هذاك أعطاه ممكن يعني 1% ولا 2% من واش عنده، وهذاك اللي عنده درهمان أعطاه نصف واش يكسب 50%. فلهذا سبق درهم في الأجر عند الله 1000 درهم. فلا تحقروا من صدقاتكم. إذا كان ما عندكمش اللهم لك الحمد، ما عندناش باش نتصدق، عندما نشوف إنسان محتاج، وعندما نشوف مشروع، وعندما نشوف شيء فالصالح في سبيل الله، فمثلكم مثل الرجل الذي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحملني، يعني الدابة تاعي توفات ماتت فأعطيني دابة نركب عليها ونحملني. فقال ما عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل قال يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، يعني اللي يعطيه دابة باش يمشي بها، لأنه أبدأ بي كما قال، يعني ماتت الدابة تاعه. فوش قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل؟ قال له الدال على الخير له مثل أجر فاعله. الحديث في البخاري ومسلم. فالدال على الخير، الإنسان اللي دل على خير عندك نفس الأجر. أنا يجيني إنسان محتاج ما عنديش نقول له يا فلان كاين واحد محتاج إذا حبيت تتصدق، فعندي نفس الأجر تاع هذاك اللي تصدق، لأني دليت على الخير. وإن شاء الله ربي يجعلنا كلنا ندلوا على الخير. Quand on parle de le monde on doit d'abord revenir à Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il a dit ainsi que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous réveiller un peu, parce qu'on a tendance à oublier que Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit que toute dépense que vous faites, il vous la remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. C'est ce que nous a dit Allah. Si on y croit vraiment, on fait sortir l'aumône. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit une aumône ne diminue en rien de la richesse. Ton aumône que tu donnes ne va pas diminuer de ta richesse, impossible.
Si on y croit réellement au prophète et en Allah, on fait sortir le monde. Parce que c'est un bienfait pour nous. J'avais raconté une histoire vraie qui nous est arrivée. Et qu'il ne faut pas minimiser, même si c'est peu. Parce que c'est ce que vous pouvez. C'est ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala et son messager. Craignez Allah ce que vous pouvez. Et dans ce sens, imaginez un jour, il y avait une femme il y a qu'une quinzaine d'années dans une mosquée. J'ai dit, j'ai fait un appel aux dons pour qu'on puisse l'aider. Cette femme-là, elle avait un cancer, il fallait qu'elle fasse une opération qui coûtait 18 600 €. Quand j'ai parlé aux gens dans la mosquée, il y a quelqu'un qui est venu avec 3,50 €. Vous imaginez? Moi j'ai demandé 18 600 €, c'était énorme à l'époque, il y a 15 ans. Et il y a une personne qui est venue avec 3,50 €. Est-ce que je lui dis, moi ça va pas, moi je cherche 18 600 €? Non, j'ai dit qu'Allah accepte de toi et qu'il agrée tes œuvres et qu'il te bénit ton argent. Il barak lek fih. Le lendemain matin, j'ai eu 200 fois plus, je ne sais pas comment. J'ai eu 200 fois plus. C'est-à-dire, à la prière de Sobh, il y a quelqu'un qui m'a remis 700 €. C'était le premier, ça a déclenché, je leur ai dit arrêtez, il y a suffisamment. Voilà comment la personne, quand il a confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et en son messager, et quand on donne, Allah il pourvoit. C'est lui le meilleur des donateurs, c'est personne d'autre. Ne minimisez pas vos actions, même si vous avez peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un dirham, il a dépassé 100 000 dirhams. On lui a dit, mais comment ça, au messager d'Allah? Comment un dirham il dépasse? Non, il parle de la récompense divine. Et il leur a dit que il y a un homme qui a beaucoup d'argent, qui a pris de son argent, il a sorti 100 000 dirhams, il a donné au nomade. Et il y a un autre qui n'avait que 2 dirhams. Il y a un autre qui n'avait que 2 dirhams, il a sorti un, il a donné, donc il a donné 50% de ce qu'il possède. Et c'est ça la vraie. La récompense de celui qui a donné 1 dirham, elle est plus importante que celle que celui qui a donné 100 000. Peut-être qu'il a donné 1% de ce qu'il possède. Voilà, il ne faut pas minimiser ses œuvres. Si on ne peut pas, si on n'a pas d'argent, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est venu quelqu'un lui dire, j'ai perdu ma monture, donne-moi une monture. Le messager d'Allah, il lui dit, j'en ai pas. Alors, il y a une autre personne qui est venue, il lui a dit au messager d'Allah, moi je vais lui montrer quelqu'un qui va lui donner. Il lui a dit, celui qui montre un bien, il a la même récompense que celui qui l'a fait, le hadith de Muslim. Celui qui montre un bien, il a la même récompense que celui qui le fait. Si je vois maintenant quelqu'un qui est dans le besoin, n'importe quoi, quelque chose qui va dans le sentier d'Allah, je vais voir les autres et je vais leur dire, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. J'ai la même récompense, je n'ai pas dépensé de ma poche, mais j'ai la même récompense que celui qui a donné. Alors, ne minimisons pas nos actions et faisons ce que nous pouvons. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم ما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا سائلا إلا أعطيته يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على هذا الدين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين واشف مرضانا مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا أبناءنا وبناتنا يا أرحم الراحمين واهديهم إلى ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.